धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। আমি আমার আরামবাগ পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যেটা বারবার দীর্ঘ 10 বছর ধরে পার্লামেন্টে উঠিয়ে আসছি, যেহেতু আরামবাগ পার্লামেন্ট কনস্টিটিউয়েন্সি একটু বৃষ্টি হলেই, কালকেই বৃষ্টি হয়েছে তাতেই বন্যার জল ধরে যাচ্ছে। কারণ খানাকুল এমন একটা জায়গা, অল্প একটু বৃষ্টি হলেই জল ধরে যায়। মুন্ডেশ্বরীর জল যখন গিয়ে রূপনারায়ণে পড়ে সেটা আবার ফ্লো ব্যাক করে সেই আমাদের গ্রামগুলোতে ঢুকে যায়, এবং তার জন্য খানাকুল 1 এবং 2 নম্বর ব্লক জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার জন্য কানেকশনও পুরো কাট অফ হয়ে যায়। মুন্ডেশ্বরী নদীর ওপরে নতিবপুর টু গণেশপুর একটি বাঁশের ব্রিজ আছে, বারবার কেন্দ্র সরকারকে বলা হয়েছে, লেখা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো কিছু এটা দেখা হয়নি। এই ব্রিজটার জন্য আমার হাওড়া এবং হুগলি দুটো যেরকম কমিউনিকেশনের একটা সুন্দর জায়গা হবে, তার সাথে সাথে খানাকুল এবং 1 নম্বর 2 নম্বর ব্লকও যুক্ত হবে। তার সাথে সাথে খানাকুলের সাথে পশ্চিম মেদিনীপুরের যুক্তর আরেকটা ব্রিজ গড়ের ঘাট ব্রিজ, যেটা রূপনারায়ণ নদীর ওপরে। এই দুটো ব্রিজ খুব দরকার, যেটা আমার খানাকুল এবং আরামবাগ পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সির প্রত্যেকটা কৃষিজীবী মানুষ, সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন কাজের জন্য হাওড়া বা পশ্চিম মেদিনীপুর যায় তারা যেন এই ব্রিজটা করে। আমি ইমিডিয়েট আমাদের যে ইরিগেশন মন্ত্রণালয় আছে তাকে বলছি যেটা করা হোক। On the Central Universities Amendment Bill 2023. Madam, this bill has a noble intention and I am happy that the government have brought this legislation. But why the government is bringing this legislation nearly after 10 years, as it was recommended in Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. The bill intends to establish a central tribal university named after the legendary mother-daughter duo Shamaka Sharaka, the duo who fought fiercely against all odds for their community's well-being. The topic is very close to my heart, madam. On the very first day of this winter session, I asked the government intention on the issue of wide range vacancies related SC, ST, OBCs in many government institutions. Today, while speaking on this bill, I remember of Rohit Varmula, a Dalit PhD student, and his tragic death. I am reminded of the words, and I quote, "The value of a man was reduced to his immediate identity and the nearest possibility, to a vote, to a number, to a thing," unquote. These are not my words. These were the words of Rohit, his last words. It is extremely sad that as a society we have collectively failed to establish equality, deliver social justice. We cannot afford to lose more Rohit. In fact, I asked this government, why did they choose to bring this legislation now? Why the government announced the Central Tribal University of Telangana during the state election? It's clear to everybody. I guess everybody knows this answer. और पिछले दिनों में इस देश में दलितों पर, आदिवासियों पर जो घटना घटी है, ये देश के सभी कोई जानते हैं। मैंडेट मिलना अलग बात है, लेकिन दलितों का, आदिवासियों का दिल में झांकना, उसका दर्द को समझना, वो कुछ और होता है। आज हम नहीं कह रहे हैं, ये NCRB के डाटा कह रहे हैं। The crime against tribals have been increasing year after year. Just in 2 years, from 2020 to 22, it is nearly 22% increased crime against tribals. We are concerned, we are most concerned about this government's ignorance towards the SC, ST, OBCs in educational institutions. 13,626 students belonging to SC, ST, OBCs studying throughout the country in the most prestigious institutions like IIT, IIMs,
central universities have a dropout in last 5 years. I think that our minister is taking a note of it. Tragically, 32 students have committed suicide every day between 2019 to 2021. This is not a good fact, but as a parliamentarian, as a human being, as an Indian citizen, it's concerning, it's alarming to me. Shockingly, close to 24% of individuals with secondary level education find themselves among those who tragically take their own lives. Similarly, 80% of the students of middle level education, nearly 60% of high secondary level education are face of alarming reality. The government is bringing new bill, Central University for Tribal, very good. आपने एकलव्या को भी लाया, एकलव्या मॉडल नए नए स्कूल्स बने, लेकिन till date 38,000 vacancies are still in Ekalavya schools. Even out of 740 Ekalavya schools, only 401 are only operational and only 58% of the teachers are there. So, आज हमारे बंगाल में, हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री कन्याश्री के थ्रू 78 लाख वुमेन को बेनिफिटेड कर रहे हैं. यूनाइटेड नेशन इसको रिकग्निशन दिए हैं और ये हमारे लिए गर्व के विषय है, क्योंकि अगर हम नींव सही से नहीं रखेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे कैसे पहुंचेंगे. तो नींव को सही रखना बहुत ज़रूरी है. और हमारे जो मंत्री है वो बंगाल से आते हैं, डॉक्टर सुभाष जी. वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, बाय एजुकेशनल मिनिस्टर है. तो फिर हम आपसे कहेंगे कि आप बंगाल से आते हैं, आपको बंगाल का दर्द समझ में नहीं आते. आप बंगाल में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो विश्व भारती है, जो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जहाँ से देश के पूर्व प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं और काफ़ी लोग जो यहाँ से पढ़े हैं जो विदेशों में सेटल है, इवन कोई इस पार्लियामेंट में भी है. आज आप सरकार के लिए काम करेंगे, पब्लिकों के लिए काम नहीं करेंगे. आप चुप रहिए. यूनेस्को ने विश्व भारती को हेरिटेज स्टेटस दिए और वहाँ के जो वाइस चांसलर है वो प्लेकार्ड में जो है कवि गुरु रविंद्रनाथ जी का नाम नहीं लिखा. और उसके बाद उन्होंने सिर्फ वाइस चांसलर और नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा. आप बताइए, कोई दाढ़ी रखने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बनता है. आप रविंद्रनाथ जी का अपमान किए हैं, बंगाल का अपमान है, और सिर्फ बंगाल के नहीं पूरे देश के, पूरे विश्व के अपमान है. मुझे बोलने दीजिए. उसके बाद ये विश्व भारती में हर साल विश्व भारती में हर साल पौष मेला और सब होता है. झूठ बोल रहे हैं. नहीं बंद कर दिया. ছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গের এক অন্যতম আবাসিক মিশন বিদ্যালয় সারদা মিশন শিক্ষণ মন্দির। আপনার কন্যার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে উচ্চমানের পুঁথিগত শিক্ষার এক অন্যতম আবাসিক মিশন বিদ্যালয় সারদা মিশন শিক্ষণ মন্দির, মশাগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান। এখানে প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীর আগ্রহী অভিভাবকগণ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি চলিতেছে। যোগাযোগ 9732050248। নাম্বারটি আবারও বলছি 9732050248। ধন্যবাদ।